लाभ करी ना मते गोटे कथा को सूर्य को पड़े तमर कोन सब छत्ती हे जाय खाली छत्ती 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 कर जाई छ ओके तो मत चल बहुत भला पा ताबी मैं खेल के मते बच्ची पाइबेनी मो सूर्य को देखिबो दिव्य सुंदरी जे ताकू न पाइले निजे को निजे मार्ग कथा कहि परछ तुमे अच्छा अच्छा मुझे दे सत्य के सत्य मरि जा मुने काम करूनी का जगत आदर से करी मते सुंदर पछी मा पाई विद्या बाइरे मरिबो हरि पागल बेले बेले ए दुनिया करे देखेबा पाई मु मो प्रेती दृष्टि रु तुमको स्वामी बोली कहि दे अच्छा तामने तमे कोन मो स्वामी तारे क्यों मु होचे तुम भाउच आ भाज माने मा समान कोइ कोइला भाजा मा समान मा समान सदा चरित्र करके छै हे तमा मो चरित्र करे की तकर दे जा माने ममता का अमृत हे तमा मत विश्वास दे जा मा समान पता करे संतान लोपति साथी हे तमा बा लोज मा अखिर लो जम्मा सर नहीं कोन फसी गला मुई बुझबे कोन फसी गला एमिति भला भाई बड़ी जाई जे खाइबा पीबा सहीबा सदा बेले खाली सूर्य 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 के आपची पर नाच्यो जे भूली वाला ना करो वो खेल जाने दे समय में कहइबा बोली सेति मांगा वो फरवे को फटे छै बा प्रिय सूर्य के रखो बोलेला और तमे देखिबो भाउच वो बड़ा जंगल जाई छे वो बाग निश्चय ठीक करके आसीबे कना ए जगह आसीबे पांची गला रे देखा ओ आसी गला मणिपुर मौरामणि काम धंदा किसी तो नहीं अयोग्य पदार्थ कोठी के किरण बाबू कहले बोली कि ठीक ठाक लगा दौड़ी की जाई कोन सूर्यर बाहागर प्रस्ताव पाई अने बाहागर करछ तो सेठी में खुशी रे कर करे कि एक काल रे दौड़ी की जाई छ दौड़ी की मते पटे जाते तुमको पुरी सूर्य के रखो देखि जानो मु सूर्य को ले जाते सूर्य बाबा से तो बढ़िया कथा ए बागर प्रस्ताव नहीं गए बड़ा भाई को बड़े भाई तो भाई जाए ये कलिजुगर महासती सावित्री महारानी अग्निशिखा और किसी जानिछ सकाल सकाल तुलसी चौरारे पानी देवाठू आरंभ करी संध्या दीप पर्यंत माणवसा गुरुवार ठू आरंभ करी सावित्री अमावास्या पर्यंत अरे तुम्हें अबा कोन जानिबो भलो पाइबार मूल्य अच्छा भलो पाइबारे उच्च नीच धनी गरीब जाति भेद भावर कौन से पार्थक्य न थाए मो भाई किरण से निरीह झियो सूर्य को भल पाई तेणु तारी विवाहर प्रस्ताव दे आसी देखिब आगामी शुभलग्न तिथि रे मो भाई किरण सहित से निरीह झियो सूर्यर बाहागर निश्चय हेब आपण सत्य बुझिबो सत कहू किरण सूर्य समस्ते मो विवाह प्रस्ताव रे राजी छथि ए भाई आपण कलकई धन्यवाद जणबी मो भी जानि परमी मो सूर्य जते बले मो विवाह प्रस्ताव रे राजी छथि हमें विलंब करिबा केथि हमें खोची रा बागल कमर लागि पड़ेगा निश्चित किरण नहीं नहीं मामा रे कोन भाई मु बुझी पारनी ए तो मामा रे कोन भाई तमे से नहीं बागर प्रस्ताव नहीं की खुशी रे दी भाई जब थे कि नाची जाऊ अच्छा कि नोरे था तो कथा मु सीधा सीधा सफा सफा कह देउछी ए बागर प्रस्ताव रे मु किंतु राजी न हो तो राजी वर्ग से कहबार नहीं आज बस चिट नछि सही टाइम रे ए भाई আমি হয়তো কথা কি শুনবা আবার খুঁজছি না বাগে কেমন লাগে বলবা চলো না ভাই চিত্র কিরণ এই পদার্থর কথা শুনিবার কোন আবশ্যক ঠিক আছে ভাই আমি কা কথা কিছু শুনবা দরকার নেই মো সুযোগ যেতে রাজি থাকি আমি খুব শীঘ্র বাগে করিবা কথা আস ভাই কালি দিবা চলো ভাই দিবা বাহাঘরের আয়োজন নিমন্ত্রণ
জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড এই অগ্নিপিণ্ডকে ঝাঁস দেবে জলি পরি পাউঁশ হয়ে যাবে আজ চিনি নাহান্তি মতে আরে যৌদিন মতে চিহ্নিবে ঠিক সেইদিন অক্ষা ধৌথিবে গুণ গাউথিবে ঠিক সেটিকে বলে জানিবে এ মহারানী অগ্নিশিখা কিয়ে আজি মতে কই দেই গলে মো গোটে অপরাধ আরে অপরাধ নন্দ কাম করিবে তমে ঠিক সচক্ষুরে দেখিব আর ঠিক সেটিকে বলে হাত মুঠার পহুড়ি পর্যন্ত বহি যাইথিব আরে আগকু দেখিলে খালি পছকু দেখিলে খালি ঠিক সেটিকে বলে জানিব এ শিখা কেমিতি পাহাচ উপরে পাহাচ চড়ি জানি থাকে কইলে কোন বাহাঘর কিରଣ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବାହାଘର ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ଭଲ କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଏତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ ସେ ମନରେ ଯାଉଛ ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମ ଖୁସିରେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମ ଖୁସିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କିନ୍ତୁ আগামী দিনের বাহাঘর অবস্থত কিন্তু চৌথি রাত্রিরে চিরান বাবুর ধর্মপত্নী নববধূ সূর্য চৌথি রাত্রিরে ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିଯିବା ଦରକାର তাহলে এটা বড় কাম ମୋ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ସମ୍ଭବ ଆରେ କେମିତି ପାହାଚ ଉପରେ ପାହାଚ ଚଢି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ଆରେ ନାଇଁ 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 এই কাম କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଆଉ ସେ ଗତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ସାଇତି ସଜାଡ଼ି ରଖିଛି ସେଇ ଅସ୍ତ୍ର ଆଉ ସେ ଅସ୍ତ୍ରଟି ହେଲା এই ମୋ ସାମନ୍ତରାୟ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଜଗୁଆଳେ ଶଙ୍କର তোমার দেহ ভালো আছে Allah প্রভু দয়াল বহুত ভালো আছে মা তোমার ঘরে মোর একটা জরুরি কাম ছিল বড় কইলে মা একটা জরুরি কাম ছিল আমার লোকটাই চাকর পাখরে এদিকে কাম পড়েছি মা আরে নাই 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 তুমি এমনি নিজকে নিজে ছোট্ট মনে করনি মা তুমি বলো বিশ্বস্ত চাকর এরকম এই কামটি মু তোমার উপরে নির্ভর করছি বড় হয়েছে মা খোঁজি যাইছিলে খোঁজি আনিবি ও তুটি যাইছিলে গড়িବାକୁ চেষ্টা করিবি মতে ও তোমা শুনো তাহলে আগামী দিদিরে ମୋ ଦିଅର କିରଣ ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଘର ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର
आनंदर कथावा बहुत खुशी कथा ये एत दिन पड़ा राज्य भवन गोटाए भोजी भातर माउस बेला गुड़ाक ढेर खाइबा मिले बाबा सत्यदेवी माझा बंदर भोको पातर विद्युत दिला बारे तुमको खाइबा चिंता तुम मुंडारे पहुंचছে भूले যাচ্ছে কথাটাকে খোলে কেন কইলে ମୁଁ ବୁଝିବି କେମିତି ବା ଶୁଣ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାହାଘର ହବ ସତ କିନ୍ତୁ ଚଉଠି ରାତିରେ କିରଣ ବାବୁର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ନବବଧୂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନବବଧୂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାସର ରାତିରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିଯିବା ଦରକାର ଆପଣ କହିଲେଣି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ତୁମ ଚଉଠି ରାତିରେ ମରିଦେବେ কথাটা ভালো ভাবে বুঝিପାରିଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଥାଅ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ମତେ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ଭଲ କଣ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଚଉଠି ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ମରିଗଲା ଏଠି ଗଲ ମଣିଷ ମାନେ ସମସ୍ୟା ଗୋଟାଏ ସ୍ୱାର୍ଥଲୋଭୀ ମଣିଷ ଓଇଟା ଭଲ ଓଇଟା ନିଶ୍ଚଳ ଏଠି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ଶିଖା ରାଣିବା ଏତେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ପଛରେ ତାଙ୍କରି ଯେତିକି ଲାଭ ସେଗୁଡ଼ା ଲାଭ ପରା ମୁଁ ପାଇବି ଏ ସାବିତ୍ରୀ ଆଲୋ ଦେଖ ତମ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ଦେଖ କେତେ ଦୁଃଖୀ ନିରୀହ ମଣିଷଟା ଆଜି ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ହେଇ ମଣିଷ ହାରିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ଯାଉନି ଦେଖ ଏଭଳି ତମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ସାବିତ୍ରୀ ତମରି ଆତୃତ ଆତ୍ମକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚଉଠି ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବେ ହରି ବୋଲେଗ ଶଙ୍କର ସଫଳ ହରି ବୋଲେଗ ଶିବା लेकिन पब्लिक कहीं नहीं शंकर